taas sa pagkamot. Everybody, hey! And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving Everybody praise Him. you. 1, 2, 3, come on! This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here we do our hearts will come alive as we declare your Everybody praise. shout a praise. Oh, Come on, lift up your voice and sing. as we declare your praises. From the start, here we are, took a love into love. Hey! Come on and sing this. Oh, every heart set apart just to be with Ating you. taas sa pagkamot. And celebrate, everybody. And now we're turning our hearts to you. We'll never And stop. we'll never stop loving you. Hey! This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here we do our hearts will come alive as we declare. Come on and shout a your praise. praises. Every time we sing it. As we declare your praises. Ating taas sa pagkamot. This is our time. Kung ato This is i-declare, our place. nakaroon nga This time. is our moment. It's the best time for us. This Hey! is our time. This is our place. This is our. Come on, let's declare. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Come on and shout a praise. Everybody shout hallelujah. 1, 2, 3, go. Come on and sing. Everybody sing. Come on and celebrate the goodness of our God. Come on. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here we do our hearts will come alive as we declare your Come on, let's shout a praise. Come Come on, louder. as we declare your praises. Come on and shout, thank you, Jesus. Jesus. Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, tonight we invite your holy presence in this place. Come on, everyone, worship the Lord. Pasalamati si Lord and sing this. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out. Come on, sing to the Lord, raise your hands. Come on, everybody, raise your hands and pray to the Lord. The breach was far too wide. But From the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul, and for the first time, come on, let's sing this. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.
Oh Jesus, you took my place, laid inside my tomb. Come on, worship the Lord. You were buried for 3 days. But then you walk right out again, and now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus. Wash me white. Thank you, Jesus. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Oh Jesus, there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood, the blood, the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood, the blood, that calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood, the blood. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You wash me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Thank you, Jesus. Brought me from the darkness into glorious light. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the blood that you have shed on the cross of Calvary. Pinaagi, Ginoo, sa kamatayon, sa imong kamatayon diha sa cross, naluwas kaming imong mga katauhan. Salamat kayo, Lord God. We apply the blood of Jesus over this place. Every doubt, every spirit of unbelief, I render powerless in Jesus' name. Lord, ang imong mga anghel, magakural nini nga place, Ginoo. Every destruction, Lord, walay gahom. In Jesus' name. Thank you, Lord, Holy Spirit of the living God. We invite your holy presence in this place. Touch your people. Touch your people. Open the minds, the hearts of your people, O God. Lord, even open their spiritual eyes, their minds, hearts, O God, nga makasabot sa imong mensahe, Ginoo. Salamat kayo, Lord, dalaygon ka. We praise you. We magnify your name on high. Itaas imong kamot. Say thank you, Jesus, for saving my life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for saving our lives. Dalaygon ka, we praise you. We praise you, O God, dalaygon ka. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, dalaygon ka. In Jesus' name, amen and amen. Manglingkod ta. Taga-isa nag-high five imong katapad. Ingna na siya, you are victorious. Sige, bisag din mo kaila, sukod karong gabi una, kaila na mo. Ingna nga, you are victorious. Madaugon ka, amen. Okay. Pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesus. Nahimo tang victorious. Amen.
By the way, ay ang Pastora Janet Habines, ako ang inyong first speaker. Di kayo ni Dugay, dali ra ni aron magtopic ni, aron ma-prepare mo sa tuang divine appointment. Kay karon nga time, this is our preparation. Aron sa sunod simana, ma-ready ng imong katapad. Ma-ready ka nga makipag-encounter sa Ginoo. Amen. Okay, so my topic is about the importance of having a divine appointment. Unsa bagyod ka-importante nganong mag-divine appointment mangyud ka. Nganong grabe mangyud nang nag-invite sa imuha. Balik-balikan mangyud kag invite. Ang uban gipang sundo, kinsa gipang sundo dire. Ang uban bago gipani dire gipakaon sa grabe ang mga preparation ng uban. Ang mga leaders, wala pa nangaon. Nag-fasting pa. Aron ang ilang participants mo abot gyud. Kay nga naman, importante kaayo nga ikaw maka-divine appointment sa Ginoo. Amen. So the importance of having a divine appointment. Why having divine appointment is important? Ingon siya diri, God asked the people of Israel to go to a divine appointment. Even in the Old Testament, ang mga katauhan sa Israel gusto sa Dios i-divine appointment. Nganuman, tungod kay kita tawo, ang Ginoo usahay pakapin lang sa atong kinabuhi. Bisita sa atong adlaw-adlaw nga agenda. Bisita sa atong kaugalingon. Bisita sa atong trabaho. Bisita sa atong pamilya. Bisita sa mga butang makita sa atong mga mata. That is why this time, ingay mo tapa, this time, gusto si Lord mo encounter sa imuha. Kay gusto niya ipabati ang iyang gugma sa imuha. Amen! So natay basahon nga verse in the book of Exodus, chapter 3, verse 7 to 8. Atong basahon tanan. And God said, truly, I have seen the grief of my people in Egypt, and have heard their cry because of their cruel masters. Sa Bisaya, unya mingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katauhan. Unsa bay kalisdanan naa ka karon? Kumusta man ka? Kumusta daw na imong tapad, B? Sige, kay friend na mo, sugod karon. Di man mo kaila, maybe, but sugod karon, friend na mo. Kumusta ha siya? Ingna nga, unsa may kalisdanan nimo karon? Naa ba kay giagian? Agi lang. Amen! Kinsay na dagang problema diha? Unsay inyong problema? Moingon dayon, kwarta. Kinsay na ay problema sa kwarta diha? Na, grabe yun ni ba? Basta kwarta na hisgutanan. Pero akong balikon niha, always man yun ni ako ginaingon sa barangay. Kay pag mato kog barangay, moingon, unsa inyong problema? Kwarta, pastora. Moingon jud ko sa inyo ha. Dugay na ng kwarta ang problema. But moingon ko sa imuha, hangtod karon buhi gihapon ka, kay bisan pag kwarta imong problema, hangtod karon giprotektahan gihapon ka sa Ginoo, hangtod karon buhi gihapon ka. Giatiman gihapon ka sa Ginoo. Amen. Pasalamati ang Dios ni ana. Ingon siya, nakita ko ang kalisdanan sa akong mga katauhan didto sa Ehipto. Ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang. Nadungog sa Ginoo ang inyong mga cry out. Mga kalisdanan sa kinabuhi. Kinsabay na ay mga balatian diha. Mga sakit. Problema sa pamilya. Unsa ba inyong mga problema karon? Nakita na sa Ginoo. Walay natago sa iyaha. Asa man ka nagpuyo. Unsa mang purok, unsa mang katago ang imuhang gipuy-an, nakit-an ka ni Lord. Og dili aksidente nga naa ka karon dire. Ingnay mong tapa, dili aksidente. Gitawag ka ni Lord. Amen.
Abi nimong ikaw ray ni anhi diri, gitabangan ka sa Ginoo nga moabot ka diri. Kay gitawag ka ni Lord. Amen. Okay. So what is your situation? What is your situation in life now? Exodus chapter 5 verse 3. Then they said, the God of Hebrews has to meet with us. Gusto sa Dios ma-meet niya iyang mga katauhan. Love ka kaayo ni Lord. Feeling nang nimo murag walay Ginoo nagatiman sa imuha. But moingon ko sa imuha, God loves you so much. Love kay ka sa Ginoo. That's why gusto niya i-date ka niya karon. Bisan pagkadayawan, wala ka nagsuroy-suroy, naa ka karon sa almendras. Kay gusto ka maka-encounter sa gugma sa Ginoo. Amen. Then they said, the God of Hebrews has to meet with us. Now, let us take a 3-day journey into the desert to offer to the Lord the sacrifice, or He may strike us with plagues or with a sword. Kato nga time, because the people of Israel in Egypt, they were slave sa ilahang mga agalon, sa ilang mga masters, ug nakita sa Ginoo ang ilang pagpakitabang. Whatever situation nga naa kakaron, nakita na sa Ginoo. Amen! Nakita ka ni Lord, tingnan mo tapad, nakita ka sa Ginoo. Amen. Ngayon siya, do you want to have a divine appointment with Him? Gusto ba daw ka makipag-divine appointment sa Ginoo? Ang Ginoo gusto kaayo. But ikaw, kumusta man? Gusto ba ka makipag-divine appointment sa Ginoo? Kumusta man mo diya sa taas? Ay! Diri nga side sa bleachers, kinsay excited makipag-meet kay Lord? Okay, diri nga side. Yay! Diri sa baba. Amen. Dalaygo ng Dios. Gusto gyud kayo si Lord nga i-meet kaniya. Gusto niya ipakita ang iyang gugma sa imuha. Yun siya, is there any hindrances in your life that will keep you from having a divine appointment today? Naabay mga nakababag sa imuhang pag-divine appointment. Moingon ko, even sa imong hunahuna, in your mind, if there's doubt, there's unbelief, tanggalan na. Amen. Just go with the flow. Kabalo mo ako kung naghuna-una lang kong negatibo during my pre-divine appointment, padulong pa lang ko sa venue, ang yawa, sige nag-ana sa ako, ayaw adto didto. Ayaw adto didto. But salamat sa Lord, nakadaog ra gyud. Ningon ang Ginoo nga, go lang, padayon lang. That's why, ingnay mo tapad, padayon lang ta. Padayon lang. Ayaw papugong sa yawa. Amen. Is there any hindrances na abay nagpugong karon sa imuha, tanggalan na sa imong huna-huna? Padayon lang. Kay kining inyuhang giadtuan pang langit ni, di ni pang impyerno. Dili mo na mo dalon, padulong ra mo impyerno, pang langit ni. Amen. Ingon siya, this is exactly what the Lord is asking from you today. A 3-day. But sa atuang nga time, dili na 3 days, 2 days na lang. Sabado o Domingo next week, 24 and 25. That's why you have to prepare. Kailangan ka mag-prepare. Kaya ang imuhang imit, tag-iya sa tibuok kalibutan. Amen. Ingon siya, the divine appointment will bring victory to many areas of your lives, including personal, professional, and family. Sa atuang divine appointment, i-deal ni Lord ang imong life. Own life. Ikaw ang unang baguhon sa Ginoo. Aron sa diyang ikaw ma-change, everything will be changed. Amen. Sa diyang ma-change ka, if I change, everything will be changed. Ang tanan mausab sa dihang una kang mausab. Munang inay mo tapad, pag ready na kay usbon ka ni Lord.
Ready na ta? Amen! The divine appointment will bring victory to many areas of your life. Sa imong personal, professional, work-related, kung naaman kay problemang personal, maybe some of us here, we are, maybe na ay mga sakit, you are abused, broken, gikan ka sa broken family, unsa mang problema nga naa ka, sa divine appointment, i-deal na ni Lord tanan. Himuon ka sa Ginoo nga bag-o nga tawo. I-end na ni Lord ang imuhang chapter, katong last chapter sa imong kinabuhi. Magsugod kag new chapter. Say with me, new chapter. Sige, pinakakusog, new chapter of your life. New chapter of my life. Ingnan na go, declare, new chapter of my life. Kinsay dili ganahan sa iyang chapter karon sa kinabuhi. Kung di ka ganahan, humana na. Ang Ginoo maghimo karon og bag-ong chapter sa imuhang kinabuhi. Amen! Okay. Satan, like Pharaoh, will do. Sige daw, atong basahon ni tanan. Go. Satan, like Pharaoh, will do everything in his power to prevent you from divine appointment with God. Because the moment he lets you go, he will lose control over your life. Ang yawa maningkamot nga pugnan ka. But you have to decide, Lord, gusto na ko kang ma-encounter. Gusto ko, Lord, makipag-divine appointment sa imuha. This time, Lord, daghan kay kong pangutana sa imuha. Amen. Daghan kaayog buhaton ng yawa, aron ka lang pugnan nga di ka maka-divine appointment. But mind you, kailangan ka lang go, go, go. Ayaw pa stop sa yawa, sa mangungong sa yawa, mga negatibo sa imong huna-huna, just go. Go with the flow, dili lagi ka maunsa. Kinsay sugarol dere? Kinsay gasugal? Kinsay gasugal? Huwag mo taas kamot. Kinsay nakaagig sugal? Ana na lang. Okay. Kinsay manayaay diri glasto? Manayaay. Okay. Kinsa diri nagataya og loto? Naba na STL? Naba na sa mga komunidad karon di ba kap? STL, di ba pusta-pusta gyapon na? Kabalo mo ang sugal, kausara ka mo daog, daghan kag pilde. Pero karon sugali ang Ginoo, di gyud ka mapilde. Amen! Lord, sugalan ta ka Lord, di gyud ko mapilde sa imuha. Pag si Lord imong pilion, dili gyud kaniya i-fail. Amen! Ingon si Lord, my plans, Jeremiah 29:11, for my plans for you is to prosper you and not to harm you, and to give you hope and a future. Pag si Lord imong pilion, bright future gyud waiting for you. Amen! Manugal man lang ka, sugali ang Ginoo kay diri, di gyud ka mapildi. Amen! That's why declare usab, I am victorious. Declare sa imong kaugalingon, I am victorious. Dili na ka dapat sigira kag kapildi. Mapildi ka perminti og loto, lasto. Pero karon nga time kay Lord, never again nga mapildi usab. Diha sa Ginoo ha, dili sa sugal. Amen! What are your desires? Make a deal with the Lord. Unsa may imong desire? I-deal na karon sa Ginoo. Amen? What are your desires? Make a deal with the Lord. In the New Testament, sa life ni Paul or Pablo, before siya nahimong Paul, ang tawag sa iyang pangalan is Saul or Saulo. Ingon siya, Paul had to attend a divine appointment. Unsa day nahitabo kay Pablo, Paul. He was Saul of Tarsus, the protector of Judaism. Number one, he thought, unsay nahitabo kay Saul, nga nahimong Paul. Unsa day si Saulo kaniadto? Number one, he thought the right way to protect his religion
was to eliminate all Christians. Christians, katong nagwali sa pulong sa Dios about Jesus Christ. Amen. Nagtuo si Saulo, tungod kay grabe siya kaayo ka-devoted sa iyang relihiyon. But akong iingon sa inyo ha, ang atong mga relihiyon, dili na makaluwas sa atua. Amen! Walay relihiyon, walay prinsipyo nga makaluwas sa tao. Ang naghatag natong kaluwasan, only our Lord Jesus Christ. Walay relihiyon nagpalansang sa cross, si Jesus lang. Busa ang kaluwasan, iyaha lang. Because He is the way, the truth, and the life. Walay relihiyon nga moingon, we are the way, we are the truth, and we are the way, the truth, and the life. No! Walay pwedeng mo claim ni Ana. Kang Ginoong Hesus ra gyud na. Amen! Exclusive na sa atong Ginoong Hesukristo. That's why, unsa man ka kaayo karon, ka-devoted, kung asa ka, pero ang imong kinabuhi, wala na bag-o. Ask the Lord, Lord, unsa may imong plano sa ako, pasabta ko Ginoo. Amen! Kay ang tinuod nga pagsimba, mabag-o ang kinabuhi. Ingnay mo tapad, ang tinuod nga pagsimba, mabag-o ang kinabuhi. Dili lang sige tagsimba paghuman, marites rata pagawas. Amen. Amen. Dili pwede paghumag simba, pagkahuman hubog-hubog rata. Di na pwede. Mingon siguro ka, di na lang ko moapila ng divine appointment uy, kay di na ko kahubog. Pasagdi lang si Lord. Kinsay pala hubog diri be? Kinsay pala inom? Palainom lang, kay lain kay ang word pala hubog. Kinsay pala inom? Gamay lang kaayo ba? Dagan po bayag babae. Kinsay babaeng pala inom? Sus, grabe. Kabalo mo, gamayng testimony. Si Pastora Janet, dili ko born nga pastora. My profession is a social worker. I'm a social worker. Ang akong nahuman, BS Social Work. So I'm a registered social worker. Nahimo lang kong pastora tungod kay sa dihang gitawag sa Ginoo, nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. But before ko nahimong Kristohanon, palainom kaayo ko. Nganuman, nagdako ko sa pamilya nga ang ginikanan palahubog. Tag-iya mi og kalubinan sa Davao Oriental. Tag-iya mi og tuba. Kinsay mo inom diri? Kinsay nagapanginom diri tuba? Uso ba na diri kap sa inyo ha kap? Uso ng tuba sa una? Dato put ay kanang tuba nga puti nga walay tungog. Grabe ko mo inom ana sa una. Kay nagbata lagi mi ang among parents always ga inom. But dili man ka pwede magpabilin na ka sa tuba. Mo level up man gyud ka. Dito na mo inom nag Red Horse, mo inom nag Pundador, mo inom nag Tanduay. Mo inom na og gin pomelo, kisay nakainom pa dag gin pomelo. Unsa na dayon yung ginainom karon? Social na? Black Label. Kisay gainom og Black Label. Double black. Grabe yun na, no? But kabalo mo, power si Lord. After my divine appointment, wa na gyud nakakuha niya akong dila sa ilim nun. Power ang Ginoo. Amen. Mao na nga, ayaw ka balaka. Nagainom ka karon pasagdi lang. Baguhon ka sa Ginoo. Ayaw pug sa imong sarili nga ikaw gyud maningkamot. Of course, maningkamot ka, but ubanan na ka sa Ginoo. Matingala ka, di nakaganahan mo inom. Amen. Amen. Baguhon ang imong katapad ni Lord. Pag mabag-o na, muhayag pag yun nang naunga na. Amen. Naapag yun na ikagwapa o ikagwapo. Naapag yun na ikadato. Diri sa dato, kay murag daghan mo pakpak. Kinsay gusto mahimong dato. Gusto yun madato ning taga Davao ba? One day, panalanginan sa Ginoo ang syudad sa Davao. Panalanginan sa Ginoo ng imong katapad, kay mahimo na mga lagad na siya kay Lord. Amen. Ingon si Lord,
seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ikaadla ng pagkadato sa atua. But remember this, unaha sa gyud si Lord. Ingnay mo tapad, unaha sa gyud si Lord. Unaha sa lagi. Dili pwede ang panalangin, sige unahon. Ang tag-iya sa panalangin, wa gyud. That's why matingala ka, layo kayo ang panalangin sa imuha. Okay? Hapit na ta. Soul in Damascus as personal divine appointment. Atong basahon Acts chapter 9, verse 3 to 6. And while, sige daw, go. He saw a light from heaven shining round him. Verse 4. Sige, go. Verse 4. Diretso lang. And while, sige daw. Ipadayon lang ang verse. And he went down on earth, and a voice said to him, Saul, Saul, why are you attacking me so cruelly? Sa panahon ni Paul, naglakaw siya in the land of Damascus. Gistruck siya sa Lord. Then ang nahitabo sa iyahan, natumba siya, nakakita siya, o grabe nga kahayag. O nakadungog siya boses sa Ginoo, niingon sa iyaha, Saul, Saul, why are you attacking me so cruelly? Unsa ingon ni Saul? And he went down on the earth, and a voice said to him, verse 5, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are attacking. But get up and go into the town, and it will be made clear to you what you have to do. Si Paul sa iyang panahon, siya ang executioner, persecutor sa mga Kristohanon. But sa dihang na-encounter niya ang Ginoo, na usab ang kinabuhi ni Pablo. That is why he experienced sa iyang personal divine appointment. Number 1, he experienced a complete transformation in his life. Amen! Kinsay gusto diri makatagamta, maka-experience og complete transformation. Kinsa may gikapoy na diri sa iyang kinabuhi. Kinsay gikapoy na dirig mata. Kapuya aning kinabuhi, uy, mata, kaon, trabaho, uli balay, tulog na pod, trabaho na pod, balik-balik. Kapoy kaayo ang life. Life without purpose has no meaning. That's why sa atuang divine appointment, kana nga life magkaroon na og meaning. Amen! Number 2, he had a revelation of the cross. Naa siya'y revelation of the cross, that on the cross of Calvary, it is finished. Humanatanan. Kanang imong mga pag-antos diha sa Ginoo yahanang humanon. Kabalo ba mo nga ang tanang katubagan sa problema Ginoo lang? Ay! Ang tubag sa imong problema ang Ginoo. Akong usbon, ang tubag sa imong problema ang Ginoo lang. Amen! Mo nang ayaw nagpagahi-gahi diha. Pahumukan na imong kasing-kasing, pasudla ang Ginoo. Amen! Number 3, he realized that the only true foundation was Christ. Amen! So now, are you willing to have a divine appointment with Him by surrendering your heart to Him in order to experience a complete transformation in your life? Are you willing nga mo surrender sa imong kinabuhi diha sa Ginoo? Amen! So from Saul to Paul, gikan sa soul, ang meaning sa soul, unsa man si Saul before, nahimo siyang Pablo, nahimo siyang Paul. He was a persecutor, executioner. But sa dihang nahimo na siyang anak sa Ginoo, Paul was transformed. Amen. Number 2, his desire was to feel what Jesus felt
while He was on the cross, He wanted to suffer the same agony that Jesus suffered during His crucifixion. So now, the truth that should be experienced at a divine appointment, mauni ang kamatuuran nga dapat nimo ma-experience during your divine appointment. Number 1, sige, atong basahon tanan. Go! To have a vision of the cross. Sa ato ang divine appointment, ipakita sa ato unsa bagyo gibuhat ni Jesus sa cross. Mabati nimo, ipa-experience sa Ginoo sa imuha, kung unsay gibati sa atong Ginoong Hesus while gilansang siya sa cross. Amen. The vision of the crucified Christ is to open our eyes. Number 2, true conversion from darkness to light. Amen. Ang atong mga kinabuhi karon nga ngit-ngit, ibutang sa Ginoo ngadto sa katingalahang kahayag. That's why kanang naunga karon, remember that face. Ngit-ngit pa man na karon, kunot-kunot pa na. Tanawa daw na imong tapad, bi, para malingaw sa mo, bi. Tanawa na imong katapad, kumusta man ang namong? Mugwapa pa na. Muhayag pa na. Amen! Muputi pa na. Kinsay gusto mo puti pa diha. Amen! Atong palakpakan si Lord, B. Pag naana ka sa Ginoo, ang kahayag naana sa imuha. Because our Lord Jesus is the light of the world. Ug ang iyang mga anak mahimo pang light of the world. That's why even in your face, makita nga kahayag ka. Amen. Mo nang atimanag yun nang naunga na. Muragwa na mo tingog. Atimanag yun na nga nawong. Kay gamiton pa na sa Ginoo. Amen. Okay, hapit na ta. Number 2, a true conversion from darkness to light bears fruit worthy of repentance. Makita sa imong kinabuhi nga tinuod na kang anak sa Dios. Ang taong naginulsol, mabag-o ang iyang kinabuhi. Amen! Ang tinuod nga taong naghinulsol, be reminded of this, ang tinuod nga taong naghinulsol, mausab gyud ang iyang kinabuhi. Amen! Number 3, taken from Satan's control to the lordship of our Lord Jesus Christ. Number 4, forgiveness of sins through faith in Christ Jesus. And number 5, enjoy the privileges, an inheritance among those who are sanctified. Daghan kay promises si Lord sa ato ang mga kinabuhi. Manindog ta? Desire tonight, karon pa lang daan, nga ma-encounter nimo si Lord. Mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Magbuhat ka og new chapter sa imuhang life nga naa na ang Ginoo. Mahimo na siyang sentro sa imuhang life. Dili na siya pakapin lang kung gikinahanglan. After your divine appointment, your life will never be the same again. You will never be the same again. Pray to the Lord right now. Oh, worship the Lord. Sige, pakikusog ko sa tugtog. So you made a way across the great divide. Yes. Left behind Suryahi si Lord. Lord, tabangi ko. to build Maybe naa ka karon diri, nagduha-duha pa ka. Naglibog ka nganong naa ka. the cross. Pasabton ka sa Ginoo karon nganong naa ka diri. Oh God. My chains freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for Just the close your eyes. blood applied. Batiyang yang presensya. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into
Dalaygon ka, O Diyos. Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Yes, Lord Jesus. Hey, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Give thanks to the Lord with all your heart. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We worship you in this place. Thank you for the blood. Lord, thank you for the blood that you have shed on the cross of Calvary. Thank you, Lord Jesus. Oh, touch your people. Yes, we worship you, Lord. God the Father, the Son, the Holy Spirit, the Dalaygon ka. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Thank you, Lord Jesus, for saving our lives. Salamat kay Ginoo, silyuhan nimo ni nga mga katauhan sa imong hamili nga dugo. Di na sila makawat sa yawa pag-usab, O God. Lord, salamat Lord, nga kini sila tanan, maka-divine appointment kanimo, O God. Thank you, Lord, touch your people, padayon Ginoo imong presensya. Lord, magauban ka namo nini nga dapit. Dalaygon ka, O Dios. Dalaygon ka, Lord, maka-divine appointment sila tanan, Ginoo. Dalaygon ka, Lord, prepare them. Prepare, Lord, ang ilang mga una-una. Ilang mga kasing-kasing imong i-prepare, O God. Dalaygon ka, O Dios, we worship you. In Jesus' name, amen and amen.